کہ میرے خاوند کو کیا تکلیف ہے، اور تمہارے لیے دعائیں کرے گی. کیا کرے گی؟ دعائیں کرے گی کہ اللہ میرے خاوند کے کاروبار میں برکت دے کر کو دعا کریں گے. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کا چہرہ مرجھایا ہوا تھا، دیکھ کر پوچھی کیا بات ہے، آج آپ کا چہرہ مرجھایا ہوا ہے؟ کہنے لگے آج تو بڑی عجیب بات ہو گئی. بولے وہ کیا؟ حضرت عثمان نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی اور ہر قدم پر ایک ایک غلام کو آزاد کیا. اس زمانے میں ایک غلام کو آزاد کرنا تو ایک گاڑی خرید کو چھوڑے سر کا. اگر 10,000 خدمہ ہوئے تو 10,000 غلاموں کو آزاد کرے انہوں. حضرت فاطمہ بولی تمہیں کیا ہو رہا ہے؟ بولے کاش اللہ ہمیں بھی دولت دیتا تو میں بھی حضور کے ایک ایک قدم پر ایک ایک غلام کو آزاد کرتا. یہ حسرت کرے. ان کی دولت کی حسرت اس لیے تھی کہ میں اللہ اس کے رسول کے لیے خرچ کرو. ہماری دولت کی حسرت جمع کو رکھنے کی ہے. صحابہ پیسے کمائے نہیں کر کو لے، بہت پیسے کمائے، بہت پیسے کمائے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں مسجد نبوی میں بیٹھا تھا، ایک شخص آیا، میں پیشاب کو جاتا تھا، ایک شخص آگے بولا عبد الرحمن ابن عوف کا ہے؟ بولے انہوں جا رہے ہیں، دیکھو ہم پیشاب کو استنجے کو. اچھا کون کی بلا رہے؟ بولے کیا بات ہے بیٹا؟ بولے حضرت میرے پاس 40 اونٹ ہیں جن پر ساز و سامان لدا ہوا ہے کھانے پینے کا، میں آپ کو بیچنا چاہتا ہوں. بولے ہے 40 اونٹ تیرے پاس، لیکن میں مسجد نبوی میں حضور کی مجلس میں ہوں، باہر نہیں آ سکتا. حضرت پیسے بعد میں دے دیں، آپ جہاں بولیں گے وہاں شفٹ کر دوں گا. بولے اچھی بات ہے، فلان جگہ شفٹ کر دے، میں بعد میں تجھے مل لوں گا. چلے گئے، استنجا کرے، واپس وضو کرنے کے لیے جب آ کے بیٹھے تو ایک آدمی آیا، بولے عبد الرحمن ابن عوف کا ہے؟ بولے وہاں وضو کر رہے ہیں. بولے حضرت آپ کو بلا رہے ہیں. بولے کیا بات ہے؟ سنا ہے آپ کے پاس 40 ساز و سامان اونٹ سے لدے ہوئے آگو ہے. ہاں وہ مجھے خریدنا ہے. بولے میں اب باہر نہیں آ سکتا. نہیں آپ بول دیجئے میں رقم گھر میں دے دوں گا. حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے اسے رقم بتائی اور یہ کہا کہ 40 دینار کے اتنے پیسے فلاں آدمی کو دے دو، وہ وہاں ہے، اور باقی پیسے گھر میں دے دو. اتنا بول کے پھر حضور کی مجلس میں چلے گئے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف فرماتے ہیں پیشاب کو جا کر آنے تک 40,000 سونے کی اشرفیہ میں کما چکا تھا. کتنے؟ یہ اشرفی 4.5 گرام کی ہوتی ہے. کتنے؟ 4.5 into 8,000 کتنا ہے؟ اب 1 8 8 2 16 3 8 24 4 8 32 35,000 روپئے سے ضرب لگا 40 کو، 10-12 لاکھ کما چلے گئے ضبط کر کو. ہاں پیشاب کو جا کر رہتا کا خالی رکھے نہیں اپنے پاس، انہوں بانٹے. اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے خرچ کرے. انہوں تاج ہمیں رکھو ہے، انہوں رکھو نہیں، تک فرق ان میں ہمارے میں. بہت پیسے کمائے صحابہ. حضرت براء ابن عازب، عبد الرحمن ابن عوف، عثمان ابن عفان، سب بڑے بڑے دولت والے، انہوں بڑے بڑے دولت والے. انہوں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسرت کی کاش اللہ مجھے بھی دولت دیتا، میں حضور کے ایک ایک قدم پہ ایک ایک غلام میں بھی آزاد کرتا. حضرت فاطمہ کو بڑا عجیب لگا اور بولے کام کرو، تمہیں سیدھا جاؤ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آج رات کی دعوت کا کھانے کا پیغام دے کے آ جاؤ، اور آتے آتے قدم گنتے آنا گئی. حضرت علی بولے ہمارے پاس کیا ہے؟ بولے تم اتنا کرو جتنا ہم کہہ رہے ہیں. اچھی بات ہے، چلے گئے. بیٹی نبی کی نا، بیٹی تو حضور کی نا. چلے گئے حضرت علی. بولے یا رسول اللہ شام کو ہمارے گھر کھانے پہ آنا ہے. اچھی بات. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے، علی قدم گنتے گئے. کیا جواب دینا حضرت علی کو معلوم نہیں ہے. بولی فاطمہ گن لے کا گئے، گنتے گنتے آئے، واپس آتے آتے بھی گنے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کھانے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے، کھانا پورا جمع ہے. حضرت فاطمہ اللہ کے پاس بولی یا اللہ میرا بھروسہ تجھ سے تھا، مخلوق سے نہیں تھا. علی کی تمنا ہے، علی تیرے نبی کا داماد ہے، نظام کچھ ایسا کر کہ معاملہ دنیا میں دیکھنے والوں کے لیے تیرے میری دوستی کا پیغام مل جائے. اللہ ایسا کر. حضرت علی قدم گنتے گنتے جب واپس گئے، لاسٹ قدم جب حضور کے گھر پر ہوا، حضرت علی سے ویسے ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جیسے حضرت عثمان سے پوچھا تھا، قدم گن کر کیا کرو گے؟ اے علی میرے قدم گن کر کیا کرو گے؟ اس سے پہلے کہ علی اپنی زبان کو حرکت دیتے جبرائیل یا رسول اللہ،
علی نے جو آپ کے قدم گنے ہیں، ہر ایک قدم پر خدا نے دوزخ سے ایک ایک قیدی کو آزاد کر دیا ہے. تعلق اللہ سے کیسا تھا؟ کپڑوں میں پیون لگے کپڑے تھے، لیکن تعلق اللہ سے ایسا تھا، وہ جو چاہتی تھی اللہ سے لے لیتی تھی، وہ جو چاہتی تھی اللہ سے. ہر قدم پر اللہ نے دوزخ سے ایک ایک جہنمی کو آزاد کر دیا ہے. کیسا فیصلہ اللہ کا. اور دنیا کی سب سے بڑی کامیابی دوزخ سے نجات ہے. دنیا کی سب سے بڑی کامیابی دوزخ سے نجات ہے. جس کو دوزخ سے نجات مل گئی وہ جنت کے کونے میں وہ پڑا رہے تو کوئی بات نہیں ہے. دوزخ کو کیا سمجھیں تمہیں؟ ایک لوٹا پانی دوزخ کا، ایک لوٹا پانی 7 سمندر میں اگر آپ ڈال دیں تو سارا پانی بوائل ہو جائے گا. ایک لوٹا پانی. جب اس پانی کے اندر ایک لوٹے میں اتنی طاقت ہے کہ ساری دنیا کے پانی میں بوائل آ جاتا ہے، تو براہ راست اس پانی میں آدمی جو گرے گا اس کا کیا بنے گا؟ اور ایک روایت میں آتا ہے اسے پلایا جائے گا اور اس کی انتڑیاں پگھل کر پاخانے کی جگہ سے نکلیں گے، فرشتہ اس کو پکڑ کے پھر پلائے گا. اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنے ایمان کی حفاظت کرو، دوزخ سے پناہ مانگو. ایمان کو بچا، بہت بڑی بات ہے ایمان کو بچانا، بہت بڑی. آج تو بڑا مشکل مسئلہ ہے، بڑا مشکل مسئلہ. اسی لیے جو اعمال ہم آپ کو بتا رہے ہیں ان اعمال کی آپ پریکٹس کریں، زندگی میں اسے باقی رکھیں، ضائع ہونے نہ دیں، ضائع ہونے نہ دیں. آپ عادت ڈالیں مسواک کی، آپ نظر نیچے رکھنے کی عادت ڈالیں، آپ اللہ کے شکر کی نسبت عادت ڈالیں. آپ جی اذان جب ہوتی ہے آپ اپنے کام کو روکیں، اللہ کے خوف سے گناہ چھوڑیں. جی کلمے کی کثرت کریں. آپ جس کلمے کو آپ کو ایمان ملا ہے وہ کلمہ بار بار پڑھتے رہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے ایک دفعہ پوچھا تھا، یا اللہ تیرا سب سے افضل ذکر کیا ہے؟ اللہ نے کہا لا الہ الا اللہ. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ یہ تو ساری دنیا پڑھتی ہے، مجھے کچھ خاص دے. کہنے لگے موسیٰ 7 زمین و آسمان کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دے اور اس کلمے کو ایک پلڑے میں رکھ دے تو اس کلمے کا مقابلہ پوری دنیا نہیں کر سکے گی. ہم کتنی بار پڑھتے ہیں اس کلمے کو؟ کتنی بار پڑھتے ہیں؟ باتیں بہت ہیں، اللہ کی یاد ہمارے دل سے غافل ہے. انسان کی 3 منزلیں ہیں، کتنی؟ اور تین غفلت کی چیزیں بھی ہیں. موت انسان کی منزل ہے، زندگی غفلت ہے. قبر انسان کی منزل ہے، دھوکہ آدمی دھوکے میں ہے، عیش و عشرت میں ہے. آخرت انسان کی منزل ہے، دنیا دھوکہ ہے. ہماری منزلیں کچھ اور ہیں اور ہمارے اعمال کچھ اور ہیں، اتنا فرق. 7 چیزیں میں نے آپ کو بتائی تھی. نمبر 8 ایمان پر خاتمے کی جو چیز ہے وہ نیک لوگوں کی صحبت ہے، اللہ والوں کی صحبت ہے. جہاں اللہ والے ملے وہاں کچھ دیر بیٹھ جاؤ. حدیث میں آتا ہے اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے والوں کو اللہ برا خاتمہ نہیں کرتے، کہتے اچھا خاتمہ کرتے. صحبت میں بیٹھو، حضرات علماء ملے بیٹھو ان کے ساتھ، 10 منٹ ان کے ساتھ بیٹھنے سے اللہ علم کے دریا بہا دیتا ہے تمہارے دلوں پر. کبھی موقع ملے اللہ والوں کی خدمت کرو. بروں کی صحبت سے اپنے بچوں کو بچاؤ، نیک لوگوں کی صحبت میں اپنے بچوں کو بٹھاؤ. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب میں فرماتے ہیں کہ یار بد بدترز مار بد، فارسی نہ سمجھ میں نہیں آتا تم نہ، برے کی صحبت سے اچھا ہے سانپ کی صحبت میں چھوڑ دیو. اس لیے کہ سانپ کا ڈسا صرف مر جاتا ہے اور بری صحبت کا نشہ آدمی کی آخرت کو برباد کر دیتا ہے. سانپ جسے کاٹتا نہ ہو تو اس کی خالی زندگی جاچے، ایمان تو نہیں جاتا، لیکن برے کی صحبت میں آدمی کا ایمان بھی چلے جاتا ہے.
बुरे की सोहबत कभी नहीं करना। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा बुरे की सोहबत में था, क्या हुआ? नहीं माना, बाप को नबी नहीं माना। नबूवत नूह अलैहिस्सलाम के घर में है, 11 बच्चे उनको, कहते हैं बेटा माना नहीं है, कहा मैं नहीं मानता नबी, तुमने अल्लाह के अल्लाह मानता नहीं गया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम बोले देख अल्लाह का अजाब आ रहा है, आजा घर को, नहीं माना। बारिश आने वाली है, तूफान आना, नहीं माना, पहाड़ पर चढ़ गया तुम गया। जूदी एक पहाड़ था, वो बहुत ऊंचा था, मतलब उसके चोटी पर पहाड़ी के कोने पर चढ़ जाते हुए, मुझे बारिश पानी से क्या होता नहीं गया। अल्लाह पानी ऐसा बरसाया उस दिन में, जूदी पहाड़ भी डूब गया था। 6 महीने हो गए अक्सा, कितने महीने? 6 महीने। हदीस में आता है फरिश्तों के कंट्रोल से भी बाहर हो गया था, कहते पानी। हर काम को एक फरिश्ता रहता है जी, नेकी लग जाने एक फरिश्ता, नेकी लाने एक फरिश्ता, हवा को एक फरिश्ता, पानी को एक फरिश्ता, बारिश को एक फरिश्ता, हर एक काम को एक एक फरिश्तों की जमात है। जिस दिन नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर तूफान का अजाब आया था, फरिश्तों के कंट्रोल से भी बाहर हो गया था पानी। क्या मतलब उसका? अल्लाह बड़ा है, अगर कोई काम करना तो अल्लाह क्या करता? फरिश्तों को बोलते तुम्हें करो जी है को। उस दिन अल्लाह फरिश्तों को नहीं बोला, बराह रास्त पानी को हुक्म दिया बरस कर को। तो फरिश्ता बीच से हट गया था, फरिश्तों के कंट्रोल से भी बाहर था वो। खिंजीर की तखलीक अल्लाह उसी वक्त करे, सो काला जानवर सुअर के दिन तुम्हें कश्ती में अल्लाह उसी वक्त पैदा करे। सो जानवर सब पाखाने कर डालते, इंसानों को पाखा 6 महीने का नहीं करते हैं, पाखाने पेशाब सब हो जाता। देखिए बदबू आ गई, नूह अलैहिस्सलाम बोले अल्लाह ईमान वाले बदबू में है। अल्लाह ने जानवर को पैदा किया, वो एक तरफ से गलीजी खा लग जाता। बेटा नहीं माना। नूह अलैहिस्सलाम देख रहे उनका बेटा पानी में इतना डूबा है, पहाड़ के ऊपर इतना पानी आया है। अल्लाह मेरा बच्चा का, नहीं नहीं नूह, जो ईमान वाला नहीं है उसका तेरे से कोई रिश्ता नहीं है गया। बेईमान का क्या भी रिश्ता नहीं, छोड़ो इसे गया। अच्छी सोहबत में अपने बच्चों को, आप भी अच्छी सोहबत में रहे, आपके बच्चों को भी अच्छी सोहबत रखें। बुरी सोहबत जहरीले सांप से भी बदतर है। खास तौर से बैको बच्चा वाले, बैको बच्चा को तो किसी कीमत पर बुरों की सोहबत में नहीं डालना। बच्चों को उन्होंने क्या भी नहीं करे, जो अगर को क्या मिले वो करा डालते हैं। उन्होंने किसके की घर की अमानत ना चाहिए, उसे हिफाजत से पालना, अच्छी तरबियत करना। औलाद दिल का बहुत बड़ा समरा होने, सुकून। जिसे औलाद नहीं रहती हजरत उन्हें बहुत बेसुकून रहता है। औलाद दिल का बहुत सुकून, हमारे इख्तियार में नहीं है, वो अल्लाह के कब्जे में है। सो अल्लाह जिसे चाहे तो देता है, नहीं चाहे तो नहीं देता। हाँ तदबीरी तौर पर, क्योंकि मेडिकली प्रॉब्लम है, छोटा मोटा दवाया ये वो कर ले सकते हैं। बाकी जिन्नत का असर हो गया है, क्या की हो गया है, उससे नहीं उससे सब क्या भी नहीं है। अल्लाह पाक चंद चीजों को बंदों में, मखलूक में किसी में तकसीम नहीं करे, वो अपने कंट्रोल में रखे। हमारे पास ईमानी कुव्वत नहीं होने की वजह से हमें क्या करते, कामिल वंजा को गिर जाती सो, और अदना डुबोती में कैसा मालूम है, बाबा एक भाई को कहते पढ़ी लिखी भाई को बच्चे नहीं हो रही। अब उन्हें क्या करिए, उसका मर्द हमारा मुर्शद बहुत अच्छे चल कर को बुला लग चलेगा, नहीं आती का तो मर्द के साथ लड़ना, चल भी जाएंगे अगर को गई उन्हें, जागो बैठी। हाँ मुर्शद क्या बोले, क्या भी नहीं, जरा खर्चा आता है, काम तो तुम्हारा होता है। उतना बोलना आपका नहीं होता, कहते हर वकील केस जीतूं कहता है, हारने वाला भी जीतूं कहता है। अब तुम्हें गए थे मैं क्या बोलता, मुर्शद अच्छा हो जाता, क्या भी नहीं, जरा क्या क्या है वो हो हजरत, क्या करना बोलो, क्या भी नहीं, बहुत छोटा खर्चा, 1.25 लाख नबियां के नाम पर 1-1 रुपया खैरात करोगे तो कितने का सब है। अम्मिया कहते हैं जी 1.25 लाख, एक नबी को 1-1 रुपया है तो 1.25 लाख नबिया के कहते हैं, डायरेक्ट 1.25 लाख पूछा नहीं उन्हें, हर नबी के नाम पर 1-1 रुपया खैरात करो गया। भाई को पढ़ी लिखी ना होंदे हजरत, तुम्हें पैगंबरां के नामा बोलो मैं रुपया काटते रह चूंगी। अब पूरे कुरान में 25 पैगंबरां के नामा है। हदीस में तलाश करे तो अब 10 बड़को मिलेंगे तुम ना, शमून, शमवील, यूशा, यूहन्ना, 10 बढ़ेंगे। 35 के छोड़ दो कांगी माता उन्हें,
हजरत तुम्हें एक पैगंबर का नाम बोलो, उसका नाम ले ले को मैं रुपया रखते रह चूंगी उन्हें। पढ़ी लिखी औरत, इल्म। देखो आदमी सीखी हुई कोई चीज बेकार नहीं जाती हजरत, कोई चीज बेकार नहीं जाती। एक आदमी 3 चीजें सीखा करता है पूरी जिंदगी में। क्या? आओ साहब, बैठो साहब, जाओ साहब। पता सीखा सुने, कितना सीखा? आओ साहब, बैठो साहब, जाओ साहब। अब क्या होगा? इतना सीखता 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 नींद में भी वोट बकता कहता उन्हें, आओ साहब, बैठो साहब, जाओ साहब। एक दिन क्या होगा, इसके घर में चोर घुस गया। किसके? इन्हें नींद में बकता ना हुआ, बराबर चोर दरवाजा खोलने को, आओ साहब कहा इन्हें, आओ शार है ना, अंदर आ गए, बैठो साहब कहा, कहां खड़ा था फोन पेड़ का, जाओ साहब कहते भाग को चलेगा। हालांकि इसे मालूम इतनी चोरा है जो, लेकिन इसका सीखा हुआ इसके घर को रात में चोरी होने से बचा लिया। तो सीखी हुई कोई चीज बेकार नहीं जाती हजरत। कैसे हो सकता है कि आप अल्लाह का दीन सीखे आपकी जिंदगी बेकार हो जाए? नहीं है। ये बेदीनी की वजह से औरत क्या होती है, गलत फहमी का शिकार हो जाती है, गलत रास्तों पे पड़ जाती है, गलत तरीकों पे चले, सोहबत भी अच्छी नहीं मिलती ना हजरत, माहौल अच्छा नहीं मिलता। आज क्या है देखो, तुम्हें हर घर का माहौल देखो, कोसी तुम्हें भाई को रंदे, तुम्हें कहा तो जा रही मेरे को बोला, जी भाई ये अच्छा मिलता कहते बोले लेका, जी वो अच्छा मिलता कहते बोलते सुने। होशियार से जा, होशियार से आओ को बहुत कम बेकम बोलती जो, आते आते वो खवे की रोटी मिल जाए तो ले लेका जी अच्छी रचे, क्या तो एक बोलते जुन एक खाविन था कहते उसकी बीवी, मैं बाहर जा रहा हूँ को जाग बोला कहते बाहर जा रहा हूँ मैं को, इंडिया को गए तो साड़ी भेजो, दुबई को गए तो ज्वेलरी भेजो, कांकी गए तो क्या की भेजो, उन्हें गुस्सा आ गया उसे, ये क्या रहे कहा क्या भेजो, जहन्नम गुजारू, तेरा वीडियो भेज खाली बस से, जोरवंग सताने वाले की हालत कैसी है देख चूंगी कहते। औरतों की आदत पहले वैसा नहीं था, घर तक औरत मर्द को ले जाकर दरवाजे तक छोड़ती थी, छोड़ते वक्त दुआ देती थी, फी अमानिल्लाह, जाको अल्लाह हाफिज कर को। कहां छोड़ते हैं अब? इन्हें पुकारा तुम जाओ जब जे कर को बोल को भेज दें। सोहबत अच्छी रखना, हम अपनी बीवियों को नेक औरतों के साथ बिठाना, नेक मजलिसों में बिठाना, जहां दीन की बात हो जाए वहां बिठाना, जहां अल्लाह रसूल का तस्कीरा होता वहां बिठाना। अच्छे लोगों की सोहबत ईमान पर खातिमे की अलामत है हजरत, है ईमान पर खातिमा होता, आदमी कभी बुरा नहीं होता उससे। इसीलिए हजरत थानवी रहमत मौलाना रूम क्या लिखे, नेक लोगों की सोहबत में एक लम्हे का बैठना 1000 साल की इबादत से बेहतर कदर है। मौलाना मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह को पूछे, मौलाना रूम ये गुलू नहीं कर डाले, ज्यादती नहीं कर दिए बोल को, एक लम्हे का सोहबत में अल्लाह वालों की बैठना 1000 साल की बेरिया इबादत का, उन्होंने बेरिया का तो बगैर दिखावे की बात। अब जरा हमारे नमाजान दिखावे के रहती, जरा कामान दिखावे के रहती, सोशल मीडिया पर डालने के रहे, क्या छपा दी तुम्हें, उम्रे को जाओ पैकेज उम्रे का जा रहे अल्लाह देखो, मैं क्या बताऊं, अजीब लगता हमारे को हजरत। सेल्फी लेको भेजते हैं औरतें बच्चे सब से, सेल्फी लेको भेज रही, वो जगह सेल्फी लेने की नहीं हजरत। इसीलिए अल्लाह क्या बोले, इंसान बनो, तुम्हें इंसान बनो। उतनी दूर जा रहा हाजी बनने और यार को इंसान नहीं बन रहा, क्या पागल आदमी है देखो। वहां जाकर भी क्या कर रहा है, मुकद्दस मकामात इबरत के लिए है हजरत, हम ना देख को उसके अंदर से इबरत पकड़ना, बड़े जलील कदर मकामात हो, लोग वहां जाके भी सेल्फी ले रहे हैं, वहां जाके भी वॉच कर रहे हैं जो यहां करते थे जी। क्या मिला उसे? इसीलिए हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के करीब लोग काबतुल्लाह के लिए जो सफर करेंगे वो सिर्फ या तो तिजारत के लिए करेंगे या फिर शौक से फिरने घूमने के लिए करेंगे। लोग कर रहे हैं आज, तिजारत को भी जा रहे लोग, और सोना सस्ता मिलता है अलग बेचेंगे घर को, लोग जा रहे हैं। मेरे
دوستوں بزرگوں, اچھی صحبت نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے گھروں کے ماحول بگڑ گئے. آج ہم اپنے گھر میں کیا ماحول دیے؟ ٹی وی کا, سیریل کا, فون میں دیکھنے کو بیٹھنے کا. ہم رشتے نبھانے کے لیے سیریلوں کے سہارے کی ضرورت نہیں حضرت نا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کافی ہے, ان کے بیوی بچوں کی زندگی کافی ہے. ہمیں کیوں رشتے نبھانے کے لیے سیریل دیکھنا؟ دو ہر ایک سیریل میں یہ دکھایا جا رہا ہے کہ مرد کے ہوتے ہوئے غیر مرد کے ساتھ رشتہ کیسا بنانا, یہ کوشش ہو رہی ہے اور آج چل رہا ہے. کئی ملکوں میں چھوٹ دے دی گئی ہے کہ کئی گھنٹوں تک چھوٹ ہے ان کو کہ اگر چاہے تو جس عورت سے چاہے زنا کر سکتے ہیں. گھر کو وہ ماحول, وہ کلچر لانا چاہ رہے لوگ. ہم اس ماحول کے نہیں ہیں, ہم محمد الرسول اللہ کے ماننے والے ہیں. حضرت ایک شخص اپنی بیٹی کو حافظ قرآن بنایا, شادی کریا, ہر مہینہ اپنی بچی کے گھر کو جاتا. لوگ پوچھے کہیں کو جا رہا مہینہ؟ بولے میری بچی کا قرآن 5 پارے سن کو آ دو, میری بچی کہاں بھول جائیں گی کہ گھر کو. میں چاہتا ہوں کہ میرے جنت میں میرے ساتھ میرے بیوی بچے بھی رہندے گھر کو. ہمیں مہینے کو ایک بار گئے تو کہتے دیکھ آتے ہو, انہیں قرآن سن کو آ رہا ہے. یاد ہے کیا نہیں؟ گھر کی زندگی میرے کو بھول گئی کیا گھر کو. بڑا مشکل ہے بچیوں کو حافظ ہونا. کیا معمولی بات حافظ ہونا کا تو ابا ارے ہمیں سب ہو گئی, ہم نہ معلوم ہے. اولاد کے چنے بھی زبر زیر مسنے زر کا پڑھنا کا دھیان چاہے. اللہ کا احسان, اس کا کرم, اللہ کی مہربانی اگر نہ ہوتی تو ہماری زبان سے قرآن نہیں نکل سکتا تھا. اللہ کا کلام حضرت. اولاد کو اچھی صحبت میں رکھو, نیک بنا جاؤ, موت کے بعد تمہاری نجات کا ذریعہ ہوتی ہوں. اولاد کو اگر نیک بنا کو نہیں گئے پھر تمہیں خبر میں جوتے کھاؤ نہ یہاں جوتے کھاتے رہتی. تو ایمان کی خاتمے کی آٹھواں عمل کیا ہے؟ اللہ والوں کی صحبت میں رہنا. بغیر دکھاوے کی عبادت سے افضل 1000 سال کی قتال مولانا روم. وہاں مفتی شفیع صاحب جاگو ان کو پوچھے کہتے ہیں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو, یہ انہوں زیادہ کردہ لینی شہر میں کیا کہ بولے کچھ زیادہ نہیں کری انہوں, مجھے اگر پوچھے تو تمہیں 1,00,000 سال کی عبادت سے افضل کرتوں گا. بولے حضرت وہ کیسا؟ بولے 1,00,000 سال کی عبادت کے بعد بھی نجات کا وعدہ نہیں ہے, لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا جو نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے اللہ اسے بدبخت نہیں ہونے دیتا. گھر کو اچھی صحبت میں بیٹھنے والوں کو اللہ خوشبخت بناتا ہے, خاتمہ ایمان پر کرتا گئی. شیطان کتنے سال عبادت کرے حضرت, اس کی عبادت اسے بچے گی. ایک گناہ, خالی ایک گناہ برباد کر کے چھوڑ دیا. ایک گناہ کیا بھی مجھے نہیں ہے. اللہ کیا کرے, سب سجدہ کرو, آدم گو گیا, یہ ہنچ کھڑا تھا کہ بس ہنچ کھڑا ایسا ہو گیا. یا اللہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے. اللہ آگ کی صفت اوپر جاتی ہے اور مٹی کو اوپر سے نیچے آتی ہے. میں افضل ہوں, یہ گھٹی, یہ ادنا ہے, میں اسے سجدہ کیسے کروں گیا. اتنی بات. اللہ اٹھا کے بھی رکھا ہے, چل باہر. اب کتنے جنے استدلال بھی کرتے ہیں آدم کو سجدہ جائز تھا. سجدہ حضرت اللہ کام بولا وہاں سب جگہ جائز ہے, جہاں اللہ نے بولا وہاں نہیں ہے. اللہ کام بولا وہاں جائز ہے, جہاں اللہ نے بولا وہاں جائز نہیں ہے. میری بات دماغ میں رکھیے آپ. وہاں اللہ نے حکم دیا تھا وہ عبادت ہے, جہاں اللہ حکم دے وہ عبادت ہے, جہاں حکم نہ دے وہ عبادت نہیں ہے. اب دیکھیے پوری دنیا میں آپ غور کریں, پوری دنیا میں مغرب کی اذان ہوتی ہے کیا کرتے ہیں ہمیں فوراً آدھا گھنٹہ ٹائم لگ نماز پڑھی, کب تبھی نماز اذان ہوئی اقامت ہوئی رکعت بندے. کیوں تاخیر نہیں کرنا, بہت کم وقت نماز مغرب کا رہتا ہے جو. لیکن حج کو جانے والے پوچھو تو مغرب کی اذان سنتے ہی کیا چھوڑنا, عرفہ کا میدان چھوڑ ڈالنا, مینا کو جاؤ, مغرب عشاء مینا کو پڑھو, وہ نماز اذان ہوتے ہی چھوڑو, یا نماز اذان ہوتے ہی پڑھو. پڑھنا عبادت, وہاں چھوڑو, چھوڑنا عبادت. کوئی حاجی اگر پڑھ دیا دم دینا پڑتا اسے.
मगरिब की अजान दुआ मिना अरफा का जो मैदान है ना हजरत 9 जिलहज्जा को पूरे हाजन जितने जाती एक जगह जमा होती उन्होंने हाथ उठा को जवाल के बाद से गुरूब तक दोपहर में 12 बजे के बाद से गुरूब तक सूरज गुरूब हो तक दुआएं करते हैं। ये वो मैदान है जहां पर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिना थके मगरिब तक दुआ करे सो। और क्या बोले ये वो जगह है जहां किसी हाजी की दुआ रद्द नहीं होती है। मंगो होना और एक बार नहीं मंगना नहीं फिरा फिरा को मंगो वहां दुआ की इबादत। इसीलिए जाने से पहले जोहर असर मिला को पढ़ ले चल जाओ जमा बैन सलातैन पढ़ ले जाओ फिर दुआ में रहो। मगरिब की अज़ा होते ही क्या करते हो ना सब जगह नमाज पढ़ती वहां भी नमाज पढ़ ली हमें अब तक नमाज पढ़ लगे यहां क्या कि नया बोल रही ना भाई नो नहीं नमाज छोड़ो वहां नमाज छोड़ना इबादत यहां छोड़े तो गुनाह वहां छोड़े तो इबादत। जहां अल्लाह जो बोले वो करने का नाम दीन है। मेरा मालिक क्या बोलता हमें गुलाम कौन है गुलाम। ईमान पर खातिमा उतना आसान नहीं हजरत। इसलिए वो अमाल जो मैं बोल रहा हूं हजरत इमाम अहमद इब्न हंबल रजी अल्लाह तआला अन्हु रहमतुल्लाह अलैह 4 इमामों में से एक इमाम इनो हनफी इमाम अबू हनीफा शाफई इमाम शाफई मालिकी इमाम मालिक हंबली इमाम अहमद इब्न हंबल ये 4 इमाम 4 सुतूना इनो बिल्डिंग के इस्लाम की इमारत के 4 पिल्लर इमारत को बचा कर रखी। अगर उन्होंने नहीं रहते तो आज तुम्हें कितने मसाइल को क्या क्या करना था कि क्या करना था कि हमें मालूम नहीं। हमने सवारी पर नमाज पढ़ना क्या करते प्लेन में नमाज पढ़ना क्या करना क्या करते तुम्हें। हजरत अइम्मा जो थे 4 इमामा इन्हों गौर करे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब तो भी ऊंटनी पर नमाज पढ़े क्या। हाँ नमाज पढ़े होगा सवारी में नमाज पढ़े जाए। अब खिबले से सवारी फिर गई तो क्या हमें भी फिरना क्या नमाज के शर्तों में खिबले की तरफ मुड़ होना नहीं समझ में आ रहा है आ रहा समझ में रकात बंदे तुम्हें इधर हदीस फिका किताबों में लिखा गया है 3 सुभान अल्लाह की मिकदार कितना सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 1 सेकंड कर को समझो तुम्हें 1 सेकंड के वास्ते जिसका चेहरा खिबले से फिरा उसकी नमाज टूट गई। 3 सुभान अल्लाह की मिकदार जिसका चेहरा खिबले से फिरा उसकी नमाज टूट गई। की तो नमाज के 7 शर्ता हैं। कितने शर्ता हैं कंडीशन बदन का पाक होना कपड़ों का पाक होना जगह का पाक होना सतर का छुपाना नमाज का वक्त होना खिबले की तरफ मुंह करना नमाज की नियत करना। नमाज की नियत का मतलब क्या फर्ज पढ़े तो फर्ज सुन्नत पढ़े तो सुन्नत। अब नमाज तरफ मुंह खिबले के कहते हैं पहले खिबले की तरफ इतना है और क्या खिबले की तरफ बोलते हैं। ये 7 नहीं शर्त नमाज के एक भी शर्त अगर टूट गई नमाज टूट गया। तो 3 सुभान अल्लाह की मिकदार जिसका चेहरा खिबले से हटा उसकी नमाज टूट गई। अब तुम्हें सवारी में जा रहे नमाज के लिए वक्त हदीस में है नमाज का वक्त होगा तो पहला कम नमाज पढ़ो। अब वो हदीस पर अमल करने नमाज के लिए खड़े हो गए सवारी को है सवारी हमारे पास नहीं है कौन की चला रहा सो KSRTC बस हो नमाज पढ़ तो खड़ा हो तो नहीं खड़ा था क्या करना रकात बांधे। देखो ये गौर करो अंदाजा कर को कि तुम्हारा रुख खिबले की तरफ है क्या कर को हो है रकात बांध ले उसके बाद बस किधर तुम्हें फिरोगे तुम्हारा अल्लाह उस तरफ को खिबला मानता है। तुम्हारी सवारी किधर तुम्हें फिरोगे हजरत उस तरफ को खुदा खिबला मान लेता तुम्हारा। क्योंकि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ऊंटनी पे नमाज पढ़ी थी तो जब ऊंटनी फिरी थी तो आपने चेहरा नहीं फिराया था उसी सिमत में नमाज पढ़ी थी। ये आईना देखे और देख को तुमने फ्लाइट में नमाज पढ़ने का सिखाए ट्रेन में नमाज पढ़ने का दिखाए। अब उठको खड़को नहीं पढ़ सकते रुको फर्ज नमाज में क़ियाम नमाज में फर्ज नहीं कर सकते तुम्हें अल्लाह ने फरमाया नहीं उस वक्त में रुको सिजदा भी माफ तुझे।
خالی میرے وقت میں تو ہاتھ اٹھا کر کھڑے گا وہ تیری پوری نماز. یہ مسائل بنا کو دیا انہوں. بہت اونچا کام کرے امت کو, بہت اونچا کام کرے. کوسا کپڑا پاک کوسا ناپاک کیوں معلوم کرتے؟ کتا برتن میں منہ ڈال لیا کتنے بار کو وہ برتن پاک ہوتا معلوم کرنا. وہ زمانے میں صابن تو نہیں تھا, 7 دفعے مٹی کے پانی سے دھونے پر وہ کتے کا جو اثرات رہتے وہ ختم ہوتے تھے. آج سائنس پکڑے وہ. یہ ائمہ اکرام انہوں بہت محنت کر کو اپنے راتوں کی نیند لائٹا نہیں, فیانا نہیں, پلنگا نہیں, نہلا نہیں, تھکے نہیں, اوڑھنے نہیں. امام صاحب کو ٹیمپو کھانا دینا تمہیں مسجد چھوڑ کے جاتے رہتے. ہاں نماز بھی پڑھا ناز کرتے, بھوک کے برا ناز کرتے کر کو. کیا نہیں ان کے پاس, کچھ نہیں تھا ان کے پاس. کوئی آ کو پوچھتا نہیں تھا ان کو کیا بھی. رات تمام بیٹھ کو لکھنا آنے والی امت کے اندر دین باقی رندے کر کو, اسلام باقی رندے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت باقی رندے کر کو. وہ امام احمد ابن حنبل موت کا آخری وقت انتقال ہو رہا ان کا آخری وقت. سب جنے کلمے کی تلقین کر رہی, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, لا الہ الا اللہ. حدیث میں آتا ہے جب کسی کی جان جانے کا وقت, کسی کو نزا مہینے مہینے لگ چچے, اسی لیے حدیث میں آتا سورۃ یاسین اس کے سامنے بلند آواز سے پڑھو. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے سورۃ یاسین میں وہ نورانی طاقت ہے کہ اللہ پہاڑوں سے زیادہ شدت سے بھری تکلیف کو بھی آسانی میں بدل دیتا ہے. بلکہ آپ نے اپنی امتیوں کو فرمایا ہر دن صبح اٹھتے ہی سورۃ یاسین پڑھا کرو, سارے دن کے کام تمہارے میرے ذمے گیا. ہمیں کیا کر رہے ہیں, میسجاں کون ڈالے ہے, ہماری فرینڈ کیا ڈالی ہے, گرل فرینڈ کیا ڈالی ہے, ہمارا حال. حضرت وہ زندگی ہی کیا حضرت, جو زندگی صبح اللہ دینے کے بعد اس کے سامنے سر نہیں جھکائے تو کیسی زندگی حضرت. وہ نمک حرام پنا وہ کیسا. ہمارے گھر میں کھانا کھا لے کون تو گالیاں دیکھ گیا تھا. اللہ اتنی بڑی زندگی دیا, صبح کو اٹھتے 7 کو اٹھے تو 7 کچھ صحیح جے, 8 کو اٹھے 8 کچھ صحیح جے, مسجد میں نہیں ٹائم گھر میں صحیح جے. اللہ اٹھایا وضو کرے منہ تو دھوتی ہو اتنا. آپ کو پتا ہے آپ اللہ کی نعمتوں کی قدر نہیں کرتے, آپ کو معلوم نہیں. تم روز صبح اٹھ کو کیا دھو رہے ہیں, منہ دھو رہے. کئی لوگ اپنے گردے دھلا رہے ہیں, کئی لوگ صبح کو اٹھ کو گردے دھلا لگا رہے ہیں, نو ڈائلسس کرا لگا رہی. تمہیں صبح کو اٹھ کو کیا دھو رہے ہیں, منہ انہیں کیا دھو رہے ہیں, گردے. خدا وہ کام دے رہا تو کیا کرتے ہیں, کیا بھی کو نماز پڑھتا نہیں پڑھنا کو, روزہ رکھنا کو, مسجد کو کیسا نہیں دینا کو, مدرسے دینا کو, غریب کو دینا کو, خالی گردے دھلا. کیا کر دیا تمہیں؟ اللہ کا احسان مانو, اللہ صبح کو اٹھ کو منہ تو دھلا رہا ہے, گردے نہیں دھلا رہا نا. کئی لوگ آپ جاؤ, میں یقین سے بول رہا ہوں آپ کو, کئی لوگ ہاسپٹلوں میں جس زبان سے ہمیں 50 سال تک کھانا کھائے, کئی لوگوں کو وہ زبان میسر نہیں, گلے کاٹ کو پیپوں میں کھانا ڈال رہی ہیں. ہم پیدا ہوئے کتنے سال ہوئے تھے پیدا ہوگا, 40 50 60 70 سال سے بغیر رش لیے تمہارا دل برابر دھڑک رہا ہے, کبھی آرام نہیں لیا انہیں. 5 منٹ آرام لیا تو نے, میں کہیں کو بتا رہا ہوں, اللہ کی طاقت اللہ کی نعمت آپ کو سمجھا رہا ہوں. جو دل خدا ہمارے جسم میں لگایا ہے, 70 سال عمر ہوگی برابر تھا. کیا نا صدام 30 سال کا بچہ تو جب سے تو پیدا ہوا تب سے اب تک روز دھڑک رہا ہے. 5 منٹ رش لے کو نہیں ہے, 5 منٹ کسی کا دل رش لیا ہے. اللہ تمہارے دل کو 5 منٹ کا آرام دے دے تو تمہیں کہاں رہتی قبرستان. اللہ بول رہا ہے جو دل 70 سال تیرے سینے میں لگا کو تیرا رب آرام کے بغیر چلا رہا ہے. ہر ایک چیز کو رش کی ضرورت پڑتی ہے. فارچونر گاڑی کو رش کی یکساں کتنے کلومیٹر چلاتے ہیں, تمہیں کتنے کلومیٹر چلتے ہیں,
हर एक चीज को रेस्ट की जरूरत है। मैं तेरे दिल को आज तक रेस्ट नहीं दिया, बराबर चलाया। जिस दिन उसे रेस्ट देते उस दिन तू नहीं रहता। वो दिल के शुक्र के वास्ते तू एक दो लम्हे के लिए मेरे सामने सिजदा नहीं करता ना रे। अल्लाह पूछता है क्या कर दिया बे, क्या कर दिया? हमें कुछ नहीं का, अल्लाह का क्या बिगाड़? मस्जिदों में दुआओं के पर्चे आते हैं बड़े बड़े दौलतमंदों के, जिनके पास अरबों खरबों की दौलत है, उन्होंने पर्चे भेजते हैं हमारे पास सब कुछ है, हमारा बच्चा बीमार है, हमारे बच्चे के हक में। क्या माना इसका? सिवाय मालिक के कोई कुछ नहीं कर सकता। अल्लाह उसीलिए कुरान मजीद में जगह जगह डराया, डरो मेरी ताकत से, जिस दिन मैं पकड़ने पे आ जाऊं। मा तरका अलैहा मिन दाब्बा, जमीन पर चलने वाला तो दूर, रेंगने वाला भी बाकी नहीं रहता गया उन्हें। बड़ी सख्त पकड़ अल्लाह की। लॉस एंजलिस में क्या हुआ? अमेरिका में हजरत वाह 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 हवा, परवरदिगार में हजरत, परवरदिगार, उसका नाम क्या? परवरदिगार। क्या निजाम है देखो। एक मछली है हजरत, मछली, मगरमच्छ और मछली, ये जो बड़े बड़े जानवर है, ये जब गोश्त खाते हैं कभी मुंह नहीं धोते ये लोग। इनका मुंह साफ करने के लिए अल्लाह क्या करे, समंदर के किनारे अपना मुंह खोल के बैठ जाते हैं। एक लंबी चोंच का परिंदा है, वो आंख उनके दांतों के अंदर से उसकी रोजी खा के जाता है और इसका मुंह साफ करके जाता है। अल्लाह तो परवरदिगार है। एक झटका दिया तो मुल्क का तबाह, एरिया तबाह। अखबार में आया था 150 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है 4 दिन में खाली। जिसके जमाने में सारी जिंदगी लगी, उसके मिटाने में खुदा को 4 दिन भी नहीं लगे। हाई फाई इमारतें थी उनकी। और आपको ताज्जुब होगा, अमेरिका में ऐसा डिफेंस सिस्टम ऐसा आलीशान है हजरत, हर घर पे फव्वारा है, जहां आग लगी ऑटोमेटिक वो फव्वारा ऑन हो जाता है। जगह जगह सड़कों पर पानी का सिस्टम ऐसा रखिए उन्होंने कि जैसी आग हुई अचानक वो फव्वारा ऑन हो जाता है, जिससे आग पर काबू पाए। आग पर काबू पाने के उनके तमाम मंसूबों को खुदा नाकाम करके छोड़ दिया। ताकत अल्लाह की हो। उससे डरो, मुझसे डरो। जिस सर को तुम उठा के फिर रहे हो उसे झुकाना मेरे लिए बड़ा आसान है। कहते कैसा है? अल्लाह को कैसा है? बड़ा आसान, बड़ा आसान है अल्लाह को। अरे हमारे पूरे सेक्शन है इन लोगों, अकड़ना बकड़ना, दो अब एक शादी कर ले तो को डराना, ये सब बल्लक जने। खाली कमर में दर्द है तका, क्या है तका? कमर में दर्द आया, खेल खत्म। पेशाब को बैठ कर उठना होना नहीं हजरत, खाली एक रीढ़ की हड्डी। क्या मेरा मालिक का है ये? आज तक ग्रीसिंग नहीं। विटामिन डी कहते, विटामिन ई कहते, विटामिन ये कहते, क्या क्या की देखो, इसमें विटामिन नहीं, इसमें विटामिन है, क्या भी नहीं। खुदा खिला रहा है, बना रहा है उन्हें विटामिन जो जरूरत है। जब तक वो चाहे तुम्हारा जिस्म सलामत, जिस दिन वो चाहे उस दिन बिगाड़ को छोड़ा होता। डरो अल्लाह से। अगर वो खुदा तुम्हें गुर्दे धुलाने पे ला ले तो क्या करोगे तुम? सुबह 8 बजे सही, 9 बजे सही, आदत है तक, आदत है तक, घर में सही। अल्लाह मुंह धोती लेना, वजू कर लेना, वजू कर ले को अल्लाह 2 रकात फर्ज अदा कर को बोलना, अल्लाह आशिका के खजा करना लिया सबक कराना को बोलना, क्या बोलना? सबक कराना को अल्लाह जरूर उठाता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से किसी ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, मैं फजर को उठना चाहता हूं लेकिन उठ नहीं पाता। हज़रत अली ने फरमाया, नहीं तो गलत बोलता है, सारे दिन के तेरे गुनाहों का बोझ तुझे फजर को उठने नहीं देता है। हमारे गुनाह, हमारी नाफरमानियां जो दिन दवा। और एक हज़रत अली के बड़े अजीब अखवाल रहती थे, उनके जो अखवाल हैं बहुत अजीब। बच्चों की तबीयत जो खराब होती नहीं, हज़रत अली क्या बोले मालूम उसे? बच्चों की तबीयतों का बिगड़ना माँ बाप की नाफरमानी की वजह से है गया। छाती थर्ड के मुझे पड़ा स्टम्पो।
हालांकि बीमार अल्लाह करता है, लेकिन वजह जो है मां बाप के गुनाहों की वजह से गए। डरो हजरत, अल्लाह ने जो कहा वो करो। अपने बच्चों को अच्छी सोहबत में रखो, बुरी सोहबत से बचाओ। नंबर 9, अल्लाह से अपनी मोहब्बत का इजहार करो। अल्लाह से अपनी मोहब्बत का इजहार करो। लड़कियों से तो बहुत करें हमें, मैं तुमने जान से ज्यादा जान कहते, अरे मेरे बाप, उसे जान बनाने से अच्छा है बादम खा को जान बना ले। उसे कहीं को जान बनाता जो तेरी एक दिन जान के पीछे पड़ जाए। हाँ, नौजवान बच्चे हैं आप, अल्लाह आपके मुकद्दर में बीवी लिखे है, अच्छी लिखेंगे, नेक लिखेंगे, हमारी दुआ है आपके हो। मगर हम क्या जान कहते, इंग्लिश में अलग, माई लव माई हार्ट, हा हा हा, बिल्कुल वैसे ही ये जो एक औरत से मोहब्बत का, अल्लाह से अपनी मोहब्बत का इजहार करो। फिर देखो जब अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा तुम्हें दुनिया की चीजें कचरा नजर आएंगी। अल्लाह से मोहब्बत का इजहार। एक लड़की के लिए माँ बाप की नाफरमानी हो रही है, वो माँ जो मैं क्या बताऊं, कभी अच्छे बिस्तर पर नहीं सोई आपको अच्छा सुलाने के वास्ते। ठंड के दिनों में माँ बाप हाल में सो रहे हैं, बेटे को रूम में सुला रहे। और आपको पता है जब हम छोटे थे, कब क्या थे, सबके साथ हुआ रंगा ऐसा, जब हम छोटे थे कान माती हाथ पड़े रहते हमें, सोफे पे तो सोफे पर हाल में, लेकिन जब सुबह उठते हैं हम अपने बिस्तर पे रहते हैं। कौन सुलाया? मेरी माँ लाख सुला दी। हमें कहां तो भी सो कर दे, बच्चे को उठा सुला कर को पहले सुलाती। और जो लड़की मिल गई तो अम्मा को, उसे क्या भी बोलो ना को, मैं घर में रहता नहीं कहते, होंदे घर छोड़, एक दिन वो घर भी छोड़ना सोचना। क्या करके माँ बच्चा चले आता ना, अगर क्या नहीं बोलती, क्या बोलता बाबा, क्या उन्हें मर्द को बोले तो चुप क्या रहो, क्या तब कर लेंगे आगत। डरा बेटे डरा, एक दिन तुझे डराने वाले भी पैदा होते। हम क्या खोल को बाबा, मोहब्बत का इजहार इंसानों से नहीं अल्लाह से करो दोस्तों। अल्लाह से, इंसानों से क्या करते हैं जो मोहब्बत, तुम्हें दिए ज्यादा, तुम्हारी तारीफ तुम्हारे से ज्यादा दे, तुम ना बुरा उसकी तारीफ, उसे क्या मोहब्बत हुई? मोहब्बत तो अल्लाह से करना। अल्लाह से मोहब्बत का इजहार करो। जिस दिन अल्लाह तुमसे मोहब्बत करता है उस दिन तुम्हें दुनिया की पूरी नेमतें बेकार नजर आती। और नंबर 10, कसरत से ईमान पर खातिमे की दुआ करो। हर नमाज के बाद, हर नमाज के बाद, हर नेक काम के बाद, जिसे बोल मिल रहे आप उससे दुआ की दरखास्त, क्या हमें खाली दुआ करो अल्लाह कारोबार अच्छा चला देगा, तो अच्छा व्यवहार से कारोबार हुआ ले, दुआ करो धंधे अच्छे चलेंगे, दुआ करो अल्लाह देंदे, क्या देंदे, कोई नहीं बोला। दुआ करो अल्लाह ईमान की मौत देंदे, को ईमान पर खातिमा होंदे। खाली है व्यवहार से कासंगमाना कासंगवाना कासंगमाना कासंगवाना कासंगमाना कासंगवाना, दीवाने हो गए। सारी दुनिया की सोच एक बालिश पेट की परवरिश करते, सारी दुनिया की चक्कर, पूरी दुनिया के साइंस साइंटिस्टों की साइंस सलाहियत, उनकी कैपेसिटी लगाई जा रही है किसमें? इकोनॉमिक के पीछे। काय को? एक बालिश पेट की परवरिश के लिए, और जिसकी परवरिश का वादा मालिक ले को है। कौन ले को है? अरे भूखा नहीं सुलाता कर को बोला जाए, तू डरना को, तू ना फरमानी कर, मैं नहीं करता, तू भूल, मैं नहीं भूलता। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को क्या करे अल्लाह को, तूर पर जाओ को बोलिया, बस 10 दिन गया, एकाएक 40 दिन कर दिया, 40 दिन जाओ। मूसा अलैहिस्सलाम की बीवी प्रेग्नेंट थी, क्या थी? उन्होंने क्या करे, अल्लाह मेरे बीवी बच्चे कर को ख्याल आया, बोले नहीं, ख्याल आया। अल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम को क्या करे, आप मूसा तुम्हारे हाथ में क्या है? लाठी, मारो पत्थर को, मारे पत्थर टुकड़े, उसके और एक पत्थर को मारो, वो भी टुकड़े, उसके अंदर एक पत्थर, और एक पत्थर को मारो, वो भी टुकड़े। 3 पत्थरों के अंदर एक काली चूंटी थी जिसके मुंह में एक सफेद दाना था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह बोला तुम्हारा कान वो चूंटी के पास ले लग जाओ, क्या चूंटी के पास लग जाओ, ऐसा झुकाया। वो चूंटी क्या बोलते थे मालूम?
सुबहान अल्लाह मन यरानी, पाक है वो मेरा परवरदिगार जो बंद पत्थरों में भी मुझे बराबर देखता है। फिर क्या बोले मालूम, पाक है वो मेरा परवरदिगार जो इन बंद पत्थरों में भी मेरी रोजी देना नहीं भूला है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह पूछा क्या सुने, बोले अल्लाह मैं माफी चाहता हूं मेरे दिल के ख्याल पर कि जो ईमान इस बंद पत्थर के अंदर चूंटी का था वो मूसा में नहीं आया। अल्लाह मुझे माफ कर। जो चीज अल्लाह के जिम्मे में है हम उसके पीछे पूरी दुनिया की सलाहियत लगा रहे, पूरी दुनिया का एजुकेशन, पूरी दुनिया के टैलेंटेड आदमियों को यूज कर रहे हैं। के लिए इकोनॉमिक, पूरी दुनिया की परेशानी है इकोनॉमिक सोर्सेस कहते हैं क्या आने का जरिया। उन्हें आते रहता तू क्या कर रहा था, क्या करता बेटा बना को, बना वो चीज जो खबर में। हजरत सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह एक जनाजे के साथ जाते रहे तो बच्ची, छोटी बच्ची थी एक, वो बच्ची रोती थी, अल्लाह हमारा अब्बा मुझे ये देते थे, अल्लाह हमारा अब्बा मुझे वो करते थे। बच्चों का रोना बिल्कुल जायज है, बिल्कुल जायज है, रोज लग जाती थी। हजरत सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह उसके सिर पर हाथ रख बोले बेटा तेरे मसलों को हल तेरे बाप नहीं तो कोई और करेगा, लेकिन तेरे बाप का जो मसला खबर में है उससे उसके सिवा कोई हल नहीं करेगा। तेरा मसला खाना कोई और लाके दे देगा, कपड़ा कोई और पिला देगा, लेकिन जो मसला तेरे बाप का खबर में है उसका अमल के सिवा कोई उसे हल नहीं करेगा। बेटा उसके बारे में सोच। हमेशा सहाबा डरते, दुआएं करते थे। और बस कहां है इस्लाम सुनना, जुम्मा का एक दिन है सुनने का, वो भी होना स्टेम्प आए जाए ना स्टेम्प गए जाए। तुमने मालूम है जुम्मा के दिन कैसा कर गो अल्लाह ताला यहूदियों को पैदा करया, यहूदियों को चॉइस दिया क्या कर गो वीक में सबसे अच्छा दिन तुमने कोसा होना वो ले लियो करो। उन्होंने क्या करे हफ्ता ले लिया। कौन है यहूदिया। जब अल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम का जमाना आया, ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत को बोला तुमने कोसा दिन होना तुम्हें रख लियो, अच्छा दिन कोसा है वो रख लियो कर को। उन्होंने क्या करे हमने संडे रंधे कर को संडे रख लिया। कौन ईसा है। जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है तुम्हें हमें सब पैदा है, उस वक्त में अल्लाह क्या करा दो उम्मतों को चॉइस दिया था ना। अल्लाह इस उम्मत को चॉइस नहीं दिया, खुदा खुद बोला जुमा तुम्हारे लिए अफजल है। सेलेक्ट कौन करा? वो दो दिन कौन सेलेक्ट कर लिया? उन्होंने। हमने भी हमें कर लिया था कि अल्लाह क्या बोला नहीं ये नबी की वो उम्मत है जिसका एक एक दिन भी कीमती है, इसलिए अल्लाह क्या कहा जुमा को खुद सेलेक्ट कर को इस उम्मत को दिया, ये दिन तुम्हारे लिए अच्छा है, दिनों का सरदार ये दिन रखो, इस दिन अपने कामों काज को छोड़ो, कुछ देर अल्लाह के घर में बैठो, अपनी जिंदगी का हिसाब लो, वीक तमाम क्या करे गौर करो। फजर की नमाज छुटी, जोहर छुटी, असर छुटी, हफ्ता इतवार पीर मंगल चारशंबा जुमेरात जुम्मा की फजर इतने नमाज अल्लाह मेरे जाया हो ना। बैठ को एक 10 नमाज तुम्हारे दिल का हिसाब लियो। कहा ले रहे हिसाब कार नमाज आ रहे हो टाइम जरा काम है रहती कहते। एक शख्स कब्रस्तान से गुजर रहा था हजरत, गुजरते गुजरते फातिहा पढ़ा उन्हें, क्या कि उसे पढ़ना आया सो पढ़ा, पढ़ को क्या बोला बड़े खुश नसीब है आप लोग कितने सुकून से सोरी ना गया। कौन है जाने वाला? एक खबर से आवाज है हमें नहीं तू सो रहा है सो, हमें शौक है ना उसकी सजा में अभी जाग रही है कहते हैं। सुकून से तू सो रहा है सो, हमें वहां सो को उठ को आगे ना यहां जाग रही बेटे हमें क्या कहते हैं। जो यहां सोता है उसे वहां सोने नहीं दिया जाता हजरत। और वो टाइम सब मानते। एक बुजुर्ग बाजार में खड़ को रोते थे, कौन की पूछे की रो रही? बोले बंदों की अल्लाह से सुलह करा देंगे, अगर को बंदों की भी अल्लाह की सुलह करा देंगे, दोस्ती करा देंगे। क्या हुआ? बोले अल्लाह मान रहा बंदे नहीं मान रहे, अल्लाह रेडी है कॉम्प्रोमाइज करने, आजा मेरे पास कर को बुलाने, बंदे नहीं मान रहे। शाम को वक्त बुला कब्रिस्तान के पास खड़ को रहते थे। फिर बादशाह पूछा क्या कर रहे हैं?
बोले वो काम कर रहा हूं, बंजा से अल्लाह की कॉम्प्रोमाइज करा रहा हूं। अब क्या हुआ? बोले बंदे मान रहे, अल्लाह नहीं मान रहा। क्या कहते हैं? बाजार में अल्लाह माना, बंदे नहीं माने। कब्रिस्तान में बंदे मान रहे, अल्लाह नहीं मान रहा है। हमारे पास वक्त है, मौत से पहले टाइम है। घमंड ताकत क्या है ये हमारे पास करने है? एक सांस हमारे इख्तियार में नहीं है, दिल की एक धड़कन हमारे इख्तियार में नहीं है। एक घंटे में 5 मिनट में पल के कई 100 बार ऐसा ही मारते। खाली तुम्हारा अंकियां को तुम्हें खोल लेना, तुम्हें मुश्क लेना, कहते क्या जी करते तुम्हें? इज्जत कहते इज्जत। इज्जत अल्लाह के देने से है, अल्लाह के बनाने से है। ना हमारे बच्चे ढंग के हो रही, ना हमारी बच्चियां ढंग की। क्या करी है? कितनी चीखा मारी है, कितना बोली। आने वाले वोच कर दी, करने वाले वोच कर रही। क्या बोल सकती है हमें? क्या बोल सकती है हमें? इन्हें खुश से जा रहा सो हमारे सास क्या मुझे बहुत इज्जत करती वही कर को। उन्होंने कहीं इज्जत कर दी, मालूम घर का तूफान इन्हें संभाल रहा ना घर को। इतनी बड़ी घर की आफत है, इन्हों संभाल रहा ना घर की इज्जत कर रही है उसकी। उन्होंने तरबियत नहीं हो गया है, ताल्लुक नहीं रहा अल्लाह से। इसलिए मैं क्या बोल रहा हूं, ये जो अमाल मैं आपको बताई हूं 10 के 10 भी याद रखना तुम्हें। बहुत मेहनत से चुन चुन को लाता हूं समय, बहुत मेहनत हो जाए मुझे। महीना भी रजब का महीना कैसा मालूम तुम ना? खेत में दाना डाले सर का, शाबान में पानी देना सो, रमजान में फसल काटना सो, ईद के दिन मगफिरत होना हमारी। इसीलिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते, या अल्लाह रजब के महीने में मुझे बरकत दे। क्या बरकत का? तो मेरी जिंदगी को बचा को रमजान तक लग जा, जरे नेकियां कमा लेंगे अगर को। अब से सहाबा रमजान की तैयारी करते थे सो, अब से। रजब से तैयारी। हमारा देखो जी, हमारा हर नुकसान मेरे साथ क्या तो भी होंगे मेरे बुरे अमल का नतीजा। अच्छा हुआ अल्लाह की मेहरबानी, बुरा हुआ एक बुजुर्ग के चप्पला चोरी हो गया कहते मस्जिद में। इन्होंने सोचने में पड़ गए चप्पला की चोरी हो गए, सो नहीं होना ना चप्पला। फिर ख्याल आया जुमा के दिन जो गुस्ल सुन्नत था वो नहीं करे मई कर को, इस वजह से चप्पल गए। जुमा के गुस्ल की सुन्नत नहीं करे कर को चप्पला चोरी हो गया, समझे हो ना? हमें बड़े बड़े गुनाह कर को नहीं डर रही, डरो ना को। रट्ठों की ताकत, सीने की ताकत, मुख्य खाने की ताकत, सब बड़े बड़े। कमर का दर्द होता कच, कमर का दर्द आया क्या खान पूरा गया। आज उठो घर को लड़ रहे, सब हम बैठ को बोल सकते नहीं, हमें वो हालत हो जाती है हमारी। उस तरह क्या बोल रहा हूं, अल्लाह के सामने दिन में 1-2 बार तुम्हें अल्लाह के सामने नहीं झुके तो कैसे जी हमें बंदे अल्लाह के, कैसे जी बंदे अल्लाह के। हमें ऐसा गुजर रहे हुए हमें नहीं जाता है तो अल्लाह को क्या ही मतलब उसका? क्या करता कर रहे तू घर को? नहीं ऐसा करो ना को, अल्लाह पकड़ने पागा तो छोड़ता नहीं, कौन भी बचाते नहीं। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह ताला मुझे और आपको कायनात के तमाम मुसलमानों को सच्चा पक्का मुसलमान जो लोग सुन्नत नहीं पढ़े 2-4 मिनट